किंतु आपण मते ये अणपुरुषर आख्याटा मते दियंतुनी बारंबार ये रिपोर्ट करते दुनु पत्थर जदि मु संतानर बापा होई पारिबि ताले ये बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी कहां पाई पोष्य पुत्र ना डाक्टर बाबू पोष्य पुत्र ग्रहण कले ए समाज चलिबो बंधु बांधव मध्य जानिबे तापरे मो इज्जत कोन होबो ए वंशर उत्तराधिकारी पाई मते किछि गुटे उपाय करबा को पड़िबो ताहा द्वारा साप मरिबो किंतु बारी भांगिबोनी तू केतोले आसिलु बेबे आसिले भाई आउ घरे बापा को देव भलो तो समस्त को देव भलो तमे घर छाड़ी बाहर रहिले जे रहिलो ए बोली मुजा बापा भाई को कथा भूली गलो अरे बापा तो मो कर्तव्य रु मते ओहरी देले मु आउ तम कथा मंडे पके थांदी बा केमिति हमरे तमर कोन हम पई किछ कर्तव्य नाही अरे बापा पर मते तेज पुत्र करि दैछन बुझे अरे बापा को टिके बुझा मते बुझिया पे टिके चेष्टा करो हमरे तम मते टिके सहाय्य करबनी सहाय्य 2 लाख टंका न पाइले मो चाकरीटा मो हाथ चली जीव 2 लाख टंका एते टंका मु केमि देबी भाई मना करेनि भाई ए 2 लाख टंका न पाइले मो भविष्यटा नष्ट हो जीव चाकरीटा बाबा हाथ चली जीव भाई मना करेनि भाई मना करेनि मो तमार हाथ तो जीव मो जमी देले 2 लाख टंका अरेंज कर दियो मना करेनि भाई अरे चित्रा तुम्हें देखिছো अरे चितन आसी चितन अरे मो सानो भाई समझो मोदा सब बेले में देखो अरे तुमर मन देखियो को इच्छा हुएनी इच्छा हुए समझो ये तो साहस हुए ओ चलो आको मन भी खाई ना तो फरक कथा बा समझो तार 2 लाख टंका दरकार अरे 2 लाख टंका मु एते टंका देई परिबी मुटाको ओ भरोसा रे देबी 2 लाख टंका भाई संपर्क तुमर कोन भाई पर भरोसा नहीं से संपर्कटा आज की चित्रा 10 वर्ष ना बंद पड़ी सारी आउ से संपर्कर माने किछि नाही समुद्र है बंधवाट दे भाग भाग कर दे समुद्र है ये बंधवाट किछ आनी रक्त में तो बंधवाट किछ मन न मान सब कुछ अतिक्रम कर मना करनी भाई जल्दी मत कर ए 2 लाख न हो जाए को टांकीटा हाथ रे जालियो भाई को भविष्यटा अंधकार हेतु मना करनी भाई अरे तमे जदि मते बहुतो मु ताकू 2 लाख टंका देबी तो भरोसा रे मु ताकू देबी भरोसा रखो भाई जल्दी जल्दी भरोसा रखो मु चाकरी पाई वाला परे तुम 2 लाख टंका मूल करी सब टंका भरोसा नहीं भरोसा थिले तो मु ताकू देबी खान किंतु मोर ता ऊपर भरोसा नहीं ताबले तमे जदि कहूचो मु ताकू देबी से मो पाई कोन करिवो तमे जहा कहबो मु तुम पाई सेया करबी केबे भी मना करबिनी अच्छा ठीक अछि जदि तू करि परिबो ताले तू मो मुंडो सुई शपथ करी कहि परिबो मु जहा कहबी तू करिवो अरे कह तू मो मुंडो पे शपथ करी कह अरे कह काहे की कहू तो मुंडो पे शपथ करी कहू भाई तुम जहा कहबो मु सेया करिबी केबे भी मना करबिनी
ଟଙ୍କାଟା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଜାଣିଯାଉ। କୁହ ଭାଇ, ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନି। ଯଦି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। କୁହ ଭାଇ, ତୁ କରିପାରିବୁ? କରିପାରିବି ଭାଇ। ଘରେ ପରା କଥା ଦେଲି, ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ତମ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବି। ଜୀବନ ନୁହଁ, ତୁ ତ ଭାଉଜ ଛୁଆର ବାପ ହବୁ। ସେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଉଠାଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। କଣ ସେ ପାଗଳ ପରି ଗପୁଛ? ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ତମେ? ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ମୁଁ ଅଣପୁରୁଷା। ତେଣୁ ତମେ ଚିତନକୁ ନେଇ ବେଡରୁମକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ରାଣ। କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବ ସଙ୍କଟ ମତେ ପକଉଛ ଭାଇ? ଭାଉଜ ମାସ ମୋ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି କେମିତି? ପାରିବିନି ଭାଇ, ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ। ଏହା ଛଡ଼ା ତମେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିପାରିବିନି ଭାଇ। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖି ଆସ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥାରେ 2 ଜଣ ନ ମାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭୁଲ କରିଦେବି। ଏକରୁ 3 କରିବା ଭିତରେ ତମେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ତମ ବେଡରୁମକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେଇଦେବ। କିଛି କରେନି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ, କିଛି କରେନି ଭାଇ। ଚିତ୍ତନ ରାଜେଶ୍ୱର ଛୁଆକୁ ଧରି ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୌରବର୍ଜନ କରିବ? ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ବଜାଇବ? ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ରାଜି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ଚିତ୍ରା। যা রে চিতন, তোতে আজি এ অণপুরুষা বাড়িটা তার উত্তরাধিকারী পাই হাত পাতি ভিক মাগুছি রে। তু তো পুরো সন্তানকু হাতরে টেকি দে। ତମ ସହ ବେଡ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତମେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ଆସ ଆସ ଭାଉଜ।
କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି ତ ପ୍ରେମ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ବି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ବି ଭୁଲ ଆପଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଗଳ କରିଛନ୍ତି ପାଗଳ ଘରେ ସମାଜ ମୁଁ ଆଜି ପୁଅର ବାପା ହେଇସାରିଛି ବାପା ଭାଇ তো ভাই আমার পুଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି তোর সাথে জানিবা দরকার নাই ହଁ ଜାଣିବା ଦରକାର চিত্রা ଚିନ୍ତା କରନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମୁହଁଟା ତଳ କରିବ ତଳକୁ চিত্রা তুমি মো স্ত্রী କିନ୍ତୁ ତମ ପିଲାର ମା ନୁହଁ ଚାଲ ଯିବା ମେଡିକାଲରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଛି তুমি কুয়াড়ে যাব চিত্রা ସେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି আরে আমার এতে বড় ঘর থাউ থাউ তুমি ଦି ଜଣ কাই বাহিরে রহিব চলো বরং করে কাম কর আম ঘরে রহিব চলো চাল লেখিতন চাল ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିସାରିଛି ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତମେ ତମ ଭାଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭାଇ କର ଆଉ ଛୁଆ ତମର না রে চিতন এ ছুয়া বি তোর এ স্ত্রী বি তোর আজিঠু তম তিনি জনকর দায়িত্ব মোর হଉ ঠিক আছে তুমি শীঘ্র শীঘ্র গাড়ি আস মু গাড়ির অপেক্ষা করছি ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଛାଡ଼ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜିତନ ପିଲାଟି କାହା ଭଳି ହେଇଛି ଛୁଆ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଆଙ୍କ ପରି ନୁହଁ ତୁମ ପରି ଆଦର୍ଶରେ ବଢ଼ିବ ସେ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ଯେମିତି ରାବଣର ଆଦର୍ଶରେ ନୁହଁ ଦେଖ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ସାରିଯିବା ମରିଯିବ ସେ ମଣିଷଟା ମରିଯିବ ସେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତୁମେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ଯଦି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ହୁଏ ମୁଁ କେବେ ବି ପଛେଇବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି ତୁମେ ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିବି আরে বাবা শীঘ্র আসো ଚାଲ ଭାଉଜ বিতন শীঘ্র আসো ଭାଇ ଡାକିଲେ ଧରା ଆରେ ବାବା ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇକୁ ତମକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ସେ ସେମିତି କେବେ ବି ନୁହଁ ତମେ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ আজি মু বহুত খুশি কারণ মু উত্তরাধিকারী গোটে পাই সারিছি আজি আউ আদর্শ মহাপাত্র মো পুଅର না ଦେଇଛନ୍ତି রাজা আই মিন কিং ସେ ରାଜାକୁ ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ আরে মহাপাত্রে আপন ଏ ପରିବାର ଖୁସି ଏମିତି ଅମଳ ରହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଉ মাগ মাগ আরে আজি তুমি যাহা মাগিব মু আজি সবু দেবি মাগ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ ଏ ପରିବାରର ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି আচ্ছা আদর্শ মহাপাত্রে তার তো টিপনা ফিপনা করা সব করে দিয়েছেন তো ହଁ ଆଜ୍ଞା সব করে দিয়েছেন আপন ହଁ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা মাଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ପାଇସାରିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା କାହା ପାଇଁ ଆଜି ଚିତ୍ରା ଆଜି ପାଳିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା କେଉଁ ସତ୍ୟବାନର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଚିତ୍ରା ଆଜି ପାଳିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା ଏ ଚିତନ ଚମ୍ପତି ନା ଚତୁର ଚମ୍ପତି
अरे चित्रा तमे तुमको एते धिकार कला परे भी तमे कारण तमे मो स्वामी से हिंदू ना थे परंपरा को भूली जीवी केमिति ठीक अछि अरे चित्रा अरे चिकन तो आसिलानी अरे चित्रा मु गोटे कथा कहबी रखिब अरे सबु बेले मो पाई तमे सावित्री व्रत कर आज जदि तमे चितन पाई करि दियंत कौन कहता तुम ए चितन तू तो भाउज पाई नुआ साड़ी संका सिंदूर आनिछु तो हाँ आनी कौन कौन आनिछु मते कहबा तो शादी सका सिंदूर सब आनी अब वो भाई खेला भी आनी ठीक अछि मो सिंदूर संका से पिंधि तू शाड़ीटा खाली पिंधे जाई सावित्री व्रतटा करि दियंत अरे माने हो चुकन अरे चित्रा परा तो स्त्री सावित्री व्रत को पाई करिछि अरे चित्रा अरे जाओ न तुम अरे जाओ चलो पूजा हो नहीं रे भाव तो डाकू से जाओ तो बेस मानु चित्रा मोर फैक्ट्री काम अच्छी मु आसु भाई को बने क्या तुम बने ताको ने भूत सगरे जी भूत जे मनीष बड़े अछती तमे चलो या आज सावित्री व्रत तुम में पालन चलो भाई तुम दियो दियो रे भात जाने को पोहा लगा रे छत्ते में कोई मंगल पाठ होता है अच्छी नहीं है तेरे मन में आसो
चित्रा देखो अरे सावित्री सपाई तुम नुआ शाढ़ी शीतल पैंट सार्ट आ पुओ भी आनी चित्रा चित्रा शीतल कौन है शीतल कौन है चित्रा अरे किसी कुह चित्रा शीतल कौन है अरे तो बड़ो भाई डाकुची रे मोटे भी होता बटने चारी चल चला रे अरे तो भाई डासी होता तो इसी पर चित्रा तोमे से करो भाई तक भारी चल तो मरी को ताकू कहीं तो पे पारी दिलो चित्रा तुम हाथ रे रक्त मोटे घरे भी रक्त तुम अच्छो मु अच्छी ए घर रे आमे दुई जन ताले कोन मु मारिছি आ ताले किए मारिছো भाई ओ चित्रा अरे भी पुलिस आसीबो क्वेश्चन पर मते क्वेश्चन की उत्तर मुझे भी दू बड़टा आउटे बड़टा मु करिछि तामने बड़टा कोन तमे करिছো चित्रा इंस्पेक्टर बड़ किसी उठे उपाय बाहर करंतु वो चित्रा से बंची जीव हाथ जोड़ुची तब गुड़ तल पड़ी और उपाय बाहर करंतु ना चित्रा
ତମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଚିତ୍ରା। ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି। ତମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ପାରିବିନି ଚିତ୍ରା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ନା ଚିତ୍ରା, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଦିନକ ପାଇଁ ପଛେ ହଉ ଚିତ୍ରା, ଚିତ୍ତନ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କଣ ତମେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିବନି? एकरू मंगलसूत्र काढ़ी विधवा बेशरे तमें सजेई हबनी। आसो आसो चित्र, मु तुमको कथा दौची, मु तुमको आज कथा दौची, तुमको मु खूब शीघ्र जेलू नहीं आसी। आउ से दिन मु पुणी मोर नवबधू बेशरे हाथ में शंखा मुंडे सिंदूर पाट उड़नी आनी तुमको मु निजर पुणी करनेबी। पागलामी नुहे चित्रा, मु पागल हो जाए। आसो आसो चित्रा।